ऐसे ही एक बार मदार शाह एक नदी के किनारे बैठे थे। इतने में एक मछियारा भाग कर आया और बताया कि एक सौदागर कश्ती में अपना माल लेकर सफर पर निकला था। कुछ देर बाद वो कश्ती दरिया में डूब गई। आपने वहां से गीली मिट्टी ली और उसे देकर फरमाया, जिस जगह पर वो कश्ती डूब गई है वहां जाकर इस मिट्टी को डाल दो। उसने वहां जाकर जब वो मिट्टी दरिया में डाली तो उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि वो कश्ती पानी के ऊपर सलामत लौट आई और तैरने लगी। ये देखकर वो अपने साथियों के साथ हजरत के पास आया और आपकी दावत पर वो सब मुसलमान हो गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज फिर हम हाज़िर खिदमत हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैहि ताला की चंद करामात आपको बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा और आपका यकीन बढ़ जाएगा और आप औलिया अल्लाह के ऊपर अपने अक़ीदे को मजबूत कर पाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो को पूरा लाज़मन देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की बहन सईदा बीबी नसीबा को कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने भाई से कहा, कायनात की हर चीज़ आपका फैज़ व बरकत हासिल करती है, मगर मैं औलाद से महरूम हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। गौसे आज़म ने फरमाया, तुम्हारे नसीब में औलाद है, मगर वो हज़रत मदार शाह की दुआ से है। वो बहुत जल्द बगदाद तशरीफ़ लाएंगे। जब वो आए तो तुम उनसे इल्तिजा करना। अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। कुछ दिनों के बाद हज़रत मदार शाह बगदाद तशरीफ़ लाए। सईदा नसीबा ने जब ये खबर सुनी तो फ़ौरन आपकी बारगाह में हाजिर हुई और दुआ के लिए कहा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा। अगर तुम उनमें से एक को इस्लाम की इशाअत के लिए देने के लिए राज़ी हो तो सईदा नसीबा इसके लिए राज़ी हो गईं। इसके बाद आपकी दुआ से सईदा को 2 बेटे हुए, जिनके नाम सैयद मोहम्मद और सैयद अहमद रखे गए। कुछ अरसे बाद जब मदार शाह तीसरी बार बगदाद तशरीफ़ लाए और कुछ दिन के लिए वहाँ क़याम किया, एक दिन सैयद मोहम्मद घर की छत पर खेल रहे थे कि अचानक वहां से नीचे गिरे और फौरन उनका इंतकाल हो गया। ये देखकर सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। इतने में उन्हें याद आया कि मैंने अपने वादे के मुताबिक इस बेटे को मदार शाह को देने का तय किया था। चुनाचे वो मदार शाह की बारगाह में अपने बेटी की लाश को लेकर पहुंची और कहा, आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे अता फरमाए थे, जिनमें से एक मुझे रखना है और दूसरा जिसे आपको देना था उसका इंतकाल हो गया है। आपने फरमाया, ठीक है, वो बेटा मुझे दे दो। सैयदा ने कहा, मगर वो मर चुका है, उसे किसी को नहीं दे सकती। ये सुनकर आपने लाश के करीब खड़े होकर फरमाया, ए जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़े हो जाओ। ये कहते ही वो लड़का जिंदा होकर खड़ा हो गया। बाद में वो इसी नाम से मशहूर हुआ और उसका लक़ब जमील शाह दातर भी है और उसका मज़ार हैल्सा जदी नगर बिहार में है। इसी तरह एक और वाक़या है। कन्नौज में रहने वाले एक शख्स को औलाद नहीं थी। एक मर्तबा वो अपनी बीवी के साथ मदार शाह के पास आया। आपने उसके लिए दुआ की। उसके बाद उसकी बीवी को हमल रहा, मगर उसको जो बच्चा पैदा हुआ वो सिर्फ गोश्त के टुकड़े जैसा था। उसका सर, हाथ या पैर नहीं थे। वो शख्स उसे लेकर मदार शाह के पास आया। आप उसे देखने लगे और फिर आपने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। उसके साथ ही उस बच्चे ने शुरू किया और फिर अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी अता फरमाई और इंसानी शक्ल सूरत अता फरमाई। उसका नाम अलराई रखा गया। इसी तरह एक बार आप अपने मुरीद हज़रत ख्वाजा सैयद अबू तौराफ फंसूर के साथ एक बाग में सैर कर रहे थे। आपने एक इंसान की खोपड़ी देखी। आपने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? अल्लाह के हुक्म से वो खोपड़ी बोलने लगी और उसने कहा, मैं इस बाग की निगरानी का काम करता था और अपने बच्चों की परवरिश करता था, मगर एक दिन अचानक मुझे मौत आ गई और 12 साल से मैं यहीं दफन था और मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पर अजाब हो रहा था। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है और मैं कहीं का नहीं रहा। ये सुनकर आपने अल्लाह से दुआ की। आपकी दुआ से अल्लाह ने अपनी रहमत से
اسے زندہ کیا اور جسم عطا فرمایا۔ آپ نے اسے زمزمہ نام دیا اور اس کے بعد وہ 12 سال تک دنیا میں رہا۔ ایسے ہی ایک بار ایک عورت مدار شاہ کی بارگاہ میں آئی اور کہا، مجھے بہت دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، مگر بدنصیبی سے بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تنہا ہوں، بے سہارا ہوں۔ آپ کی دعا سے بہت سے لوگوں نے فیض پایا ہے، تو میں کیوں محروم رہوں؟ آپ کو رحم آ گیا اور آپ اس بچے کی قبر پر گئے اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللَّہِ، اور فوراً وہ بچہ زندہ ہو کر کلمہ پڑھنے لگا۔ مگر اس بچے نے حضرت سے التجا کی کہ یہ دنیا گناہوں اور خواہشات سے بھری ہے اور اس میں کوئی سکون نہیں، حقیقی سکون تو جنت میں ہے، اس لیے میں اس دنیا سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی ایک بار مدار شاہ ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک مچھیارا بھاگ کر آیا اور بتایا کہ ایک سوداگر کشتی میں اپنا مال لے کر سفر پر نکلا تھا، کچھ دیر بعد وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ آپ نے وہاں سے گیلی مٹی لی اور اسے دے کر فرمایا، جس جگہ پر وہ کشتی ڈوب گئی ہے وہاں جا کر اس مٹی کو ڈال دو۔ اس نے وہاں جا کر جب وہ مٹی دریا میں ڈالی تو اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ کشتی پانی کے اوپر سلامت لوٹ آئی اور تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت کے پاس آیا اور آپ کی دعوت پر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سورت پہنچے تو آپ نے ایک مقام پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نابینا شخص راستے میں بیٹھا تھا۔ اس شخص کو حضرت کی حاضری کا پتہ چلا تو اس نے آپ سے فریاد کی۔ آپ نے فوراً وضو کیا اور پھر اسی پانی سے اس شخص کی آنکھوں پر لگایا، فوراً اس شخص کو آنکھوں کی روشنی درست ہو گئی۔ یہ کرامات دیکھ کر آس پاس کے علاقے کے لوگ آپ کی بہت عزت کرنے لگے اور اپنے نام کے ساتھ شاہ لگانے لگے۔ حضرت احمد گھڑ سواری میں بہت ماہر تھے۔ ایک بار وہ اپنے گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خوش آدمی ہوں اور مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ان کا گھوڑا گر گیا اور ان کو بھی نیچے گرنے کی وجہ سے گہری چوٹ آئی اور درد اور خون نکل جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب مدار شاہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اب تک تم یوں بے ہوش پڑے رہو گے، اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ یہ سن کر حضرت احمد جاگے اور توبہ کی۔ انہوں نے حضرت کے قدموں کو چھونے کی کوشش کی مگر درد کی وجہ سے نہ کر پائے۔ مدار شاہ کے پکارنے پر ان کا گھوڑا وہاں آ گیا اور حضرت احمد کو قریب کے گاؤں میں ایک جراح کے پاس لے گیا اور علاج کے لیے کہا۔ اس نے جانچ کر کے کہا، اس شخص کا علاج کرنا میرے بس کی بات نہیں، شاید گہرے زخم کی وجہ سے یہ مر بھی سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے وہاں زمین پر پڑی انار کی چھال کو اٹھایا اور اسے پیس کر ان کے زخموں پر لگایا تو خون نکلنا بند ہو گیا۔ چند دنوں بعد حضرت احمد بالکل درست ہو گئے اور آپ کے مرید ہوئے اور مدار شاہ کے مکہ کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔